Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Afdimar. Profesi sehari-hari selain bekerja sebagai seorang notaris, juga menyempatkan waktu untuk sebagai sebagai bukan pekerjaan sampingan. Dulunya juga pernah mengajar di suatu lembaga pendidikan bahasa Inggris di suatu tempat di Jakarta, dan pada hari ini saya ingin mencoba untuk berbagi sedikit pengetahuan saya buat kepentingan anak bangsa kita. Selanjutnya saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah mengenai pembelajaran bahasa Inggris yang selama ini sudah kita coba untuk terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana metode yang akan kita gunakan di sini adalah untuk percakapan berbahasa Inggris. Di sini metode ini juga sebenarnya mengacu kepada satu pemikiran kenapa di negara asalnya seperti di Inggris atau di England, British country, di negara-negara yang bersifat British dan Amerika dan kemudian Eropa pada umumnya, kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris itu, terutama percakapan, anak-anak berumur 3-4 tahun sudah lancar berbicara. Mereka tidak pernah dan tidak tahu dan tidak mengerti apa itu grammar, tapi kenapa ya kok kemampuan mereka di dalam berbahasa Inggris bisa lancar. Sebenarnya itu bukan persoalan yang sulit sebenarnya, karena kita di Indonesia kan belajar berbicara dulu. Setelah bisa berbicara baru kita belajar tentang bahasa Indonesia itu sendiri, apa itu kalimat konversi, dan kita belajar secara teori. Pendekatan kita di sini adalah pendekatan percakapan berbahasa Inggris. Bagaimana kita bisa berbicara dulu, setelah kita cukup mampu dalam berbicara, baru kita masuk ke persoalan grammar, dan itu dibutuhkan waktu yang cukup serius di dalam mempelajari bagaimana kita bisa bercakap-cakap dalam bahasa Inggris dalam waktu yang tidak begitu lama. Sebenarnya hanya mencakup pada kebiasaan saja. Ibaratnya kalau seumpamanya kita tinggal di suatu negara yang berbahasa Inggris, saya menjamin bahwa di dalam waktu yang singkat kita juga cakap berbahasa Inggris. Kenapa bisa begitu? Karena adanya proses pengulangan-pengulangan yang terus dilakukan oleh lingkungan kita. Pada waktu kita masih berumur antara 1 hingga 4 tahun, orang tua kita mengajarkan kita bagaimana berbicara. Kemudian percakapan yang diberikan oleh orang tua itu terus diulang-ulang sampai puluhan kali, sehingga yang tersimpan di memori kita itu adalah visualnya, bukan kepada translationnya. Visual bagaimana orang sedang mengadakan suatu kegiatan, orang tuanya memberitahu, oh mereka lagi berenang, oh mereka lagi belajar, oh mereka lagi main bola. Yang dilihat di situ itu adalah orang sedang main bola, bukan terjemahannya. Jadi orang tua di sana juga sama dengan kita di Indonesia. Pada saat kita belajar bahasa Indonesia juga, yang kita lihat itu adalah visualnya, jadi bukan terjemahannya. Jadi dalam proses pembelajaran bahasa Inggris yang akan saya sampaikan, terutama untuk publik ini, bahwa bahasa Inggris ini adalah untuk, yang kita programkan di sini adalah untuk English for public, not for specific one. Jadi bagaimana kita bisa bercakap bahasa Inggris dulu lah, baru nanti masuk kepada persoalan yang teknis begitu. Intinya di sini adalah ketika kita berbicara vocabularies tentang kosakata dalam bahasa Inggris, belajarlah melalui visual, tidak melalui translation. Karena seperti contoh matahari, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, day eye, kan tidak masuk, padahal di situ disebutkan the sun. Jadi ketika kita bicara the sun, kita melihat bendanya, juga tidak melihat kepada translationnya. Tidak semua bahasa Inggris bisa diterjemahkan. Jadi yang disimpan di memori kita itu adalah dalam bentuk visual. Jadi saya berkeyakinan dan saya berani menjamin bahwa ketika Anda dapat suatu kalimat dan Anda menyimpan visual di dalam memori Anda, dan ketika Anda belajar sesuatu tentang benda, saya bisa memberikan contoh di sini seperti Isman.
penghapus papan, kita kan tidak bisa menerjemahnya board penghapus papan, board erasing. Tapi we know this one, kita menamakan ini eraser, eraser. Jadi ketika kita belajar vocabulary, langsung melihat kepada bendanya, tidak melihat terjemahannya. Eraser, an eraser like this one. Okay. Nah, seperti ini. Marker, lihat kepada bentuknya, oh marker, and then yang disimpan di dalam memori kita itu adalah marker bentuk seperti ini, marker gitu. Dan ketika saya berdiri di sini, bahasa Inggrisnya kan I am standing here, and then mungkin lingkungan kita akan menunjuk, itu Pak Abdi lagi berdiri loh, Pak Yonmar itu sedang berdiri loh di sana. Situasi ketika saya sedang berdiri ini yang dilihat oleh kita. Jadi yang disimpan dalam memori kita itu adalah bentuk visualnya, bukan dalam bentuk terjemahannya. Itulah cara untuk belajar vocabulary. Jadi ketika nanti dalam proses belajar kita mendapat kalimat, seumpamanya kalimat seperti ini, what's your name, my name is Yonmar, what's your name itu diulang sebanyak mungkin dan disimpan di dalam memori kita, bahwa kalau untuk what's your name itu berarti menanyakan nama seseorang. Dan begitu juga ketika kita belajar tentang suatu kegiatan yang sedang dilakukan oleh seorang di depan kita, pokoknya, oh Pak Yonmar, Pak Yonmar sedang mengajar, oh he is teaching now, kan? Dan berarti saya sedang mengajar, he is teaching now. Jadi he is teachingnya itu yang kita ulang puluhan kali kalau bisa. Ya, tapi pada saat kita mengatakan he is teaching, yang disimpan di dalam memori kita itu adalah bentuk mengajarnya. Visual mengajarnya, bukan dalam terjemahannya. Pak Yonmar sedang mengajar, bukan begitu, tapi he is teaching, bayangkan bahwa saya itu lagi mengajar gitu. Jadi bukan terjemahannya. Dan jika Anda bisa menggunakan metode seperti ini, insya Allah dalam waktu singkat Anda akan bisa cepat belajar bahasa Inggris. Yang terutama adalah dalam berbicara itu adalah menyangkut kepada vocabulary kita. Bagaimana vocabulary, kosakata kita itu bisa bertambah dengan pengulangan-pengulangannya. Demikian saya sampaikan. Saya akan mulai mengajar, dan dalam mengajar ini mungkin saya akan berbicara 100%, minimal 99% dalam bahasa Inggris. Nanti ketika mendapat suatu vocabulary, harapan saya bisa digunakan dalam bentuk yang seperti saya katakan tadi. Demikian saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi, I'm Yonmar from AFES, Afemi Family English Session. This is for public, English for public, English for public. I mean, this is English for public, for all of you, not for specific one. It's English for public. Okay, we'll start the session and let's follow this session. Thank you very much. Well, participants, do you work for a company, do you work for a foundation, or you are a student? Are you a student? Something else? Okay, when you work, okay, what company? Do you work for an international company, a local company, a national company? Are you a student? If you are a student, okay, when you meet one of your friends somewhere before starting your job here, let's say that you came one day to your office, and then before starting the job, at the office gate, you met one of your friends. Before coming into the office, what do you usually do for that? What do we usually do before coming into the office? Or what do we or did you usually do for that? You okay, well, we greet someone. We greet someone. Talking about greetings. Talking about greeting. There are two kinds of greeting. What kind of greeting you know, right? There is greeting. Okay, we use formal and informal
formal, informal. Okay, so when do we use a formal greeting? Okay, well, we use formal greeting when we meet someone much older than us, like much more experienced than us, like this. Okay, a teacher, an uncle, parents, and our boss. Okay, that is we use for formal greeting. Okay, when we use the informal greetings, we use an informal greeting when we meet our close friend. Our close friend. Close friend means that our friend who are close to us. Means that when we've got the problem, we sometimes talk about the problem to our close friend to find out the way how to cope with the problem we have. That's using informal greetings. Okay. Usually, after we use an informal or formal greeting, we sometimes ask about how someone is. How someone is. We usually, after greeting, even though it is formal or informal, we sometimes ask about how someone is. How someone is. Okay, how someone is. Well, that's about the greetings. Okay, so greetings, there are two kinds of greeting. We use use of greetings. The first one, we use this one in a formal situation, and the second one in an informal situation. Well, okay, sometimes after we use formal or informal greeting, we sometimes followed by a sentence asking about how he is or how she is. Asking about how he is or how she is. This one asking about the one. Ask about info. Ask about condition. How about situation and everything. Then it's followed by after greeting. This one followed by phrases. Yeah. Or sentence to ask. Well, so formal and informal followed by phrases or sentence to ask about how someone is. Okay. Well, I'll give you a case here. This is Nancy and Cynthia. Nancy and Cynthia work at the same office. One day, Cynthia and Nancy met by accident. One day, Cynthia and Nancy met by accident before coming into the office. So, at the office gate, Cynthia and Nancy met by accident. Met by accident means ketemu secara kebetulan. Jadi dalam hal ini jangan diterjemahkan bertemu karena kecelakaan, bukan ya. Met by accident itu artinya ketemu secara kebetulan. Nah, ini yang saya maksud tadi, ketika mendapatkan kalimat phrase baru seperti ini, yang diulang adalah met by accident. Bayangkan bahwa kita itu ketemunya secara tidak sengaja, ya. Ketemu secara tidak sengaja. Tapi met by accident. Meet by accident. To meet by accident berarti ketemu tidak. Jadi jangan terjemah meet by accident, kita terjemah ketemu tidak sengaja, bukan begitu. Ya, tapi disimpan di dalam memori kita bahwa meet by accident itu disimpan dalam memori kita. Seperti apa sih? Jadi visualnya yang disimpan di dalam memori kita. Nah, begitu juga. Oke. Nancy and Cynthia are close friends. Close friends. Nancy and Cynthia are close friends. Okay. One day they met by accident at the office gate before coming into the office. Okay. Cynthia at that time looked at Nancy firstly. Okay. What do you think Cynthia did that time? Greet, of course. Greeted Nancy. Cynthia greeted Nancy. They use formal or informal?
They use informal. Why? Because they are close to each other. They are close to each other. How did Cynthia greet Nancy that time? Informally. Okay, who knows this one? Cynthia that time used hi. Okay, repeat after me. Hi Cynthia. No. Hi Nancy. Repeat after me. Hi, Nancy. Okay, hi Nancy. Hi, Nancy. And then after that, how did Nancy respond? Cynthia. Nancy respond Cynthia. Hi Cynthia. Hi Cynthia. Are they close to each other? Yes. Why? Because they use informal English. So, hi Cynthia. Hi Nancy. After that, asking about what you think. Cynthia at the time asked how Nancy is. How Nancy is. How did Cynthia ask how Nancy is? Informally. How Cynthia? How? Okay, informal. For formal, use the how are you. This one, that time Cynthia used an informal phrases, informal phrase. That's one. Okay. To ask about how is Nancy? How? Okay, in this matter, Cynthia used how have you been? How have you been? Yeah. How have you been? Repeat after me. How have you been, Cynthia? Come on, repeat. How have you been, Cynthia? The time, Cynthia. How have you been, Cynthia? Nancy. How have you been, Cynthia? Nancy. Did Nancy ask about how was Cynthia that time? Yes. How have you been? How have you been, Cynthia? Come on. How have you been, Cynthia? How have you been, Cynthia? Okay, good. Okay, and then Nancy, Cynthia answer. The answer? Oh, yes. I am good. I'm good. I'm good. I'm good. Then Cynthia then asked to Nancy, how about you? And you? And you? Okay. I'm good. Nancy, I'm good. And you? And you? I'm good. And you? Yes. And Nancy? I'm good too, thanks. I'm good too, thanks. Okay, I'm good too, thanks. That's, yeah, I'm good too, thanks. Okay. In the afternoon, before going home, and then Cynthia used a lift taking to Nancy, because after that, they didn't meet each other after that, because in the afternoon every employee at the office usually goes home. So it means that Cynthia used leave taking before going home. How did Cynthia use the leave taking to Nancy? Bye Cynthia, bye Nancy, see you tomorrow. And then Nancy. Well, I'll give you some some from here, and okay, this one. Okay, this one. Hello, Mr. Wilson. Hello, Mr. Wilson. Okay, this one. Hello, Mr. Robertson. Hello, Mr. Robertson. And because this one we use how
How are you today? How are you too? How are you today? And this one? I'm fine. And you? I'm fine. And you? Good. I'm fine. And you? And then you answer, I'm not good. I'm not good. If someone respond you with I'm not good, you tell, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Good. Okay, this one. When someone say to you, I'm sorry to hear that, you better use this one. Oh, thank you for your attention. Thank you for your attention. Hi, Mark. Hi, Mark. And then this one. Hi, Cindy. And then this one. This is informal. How have you been? How have you been? And then I'm not bad. And you? I'm not bad. You? Okay. This one, I'm pretty good. Pretty good means that pretty good. Pretty good means that biasa-biasa aja ya. Pretty good. Biasa-biasa aja. So when you say this one pretty good means that biasa-biasa aja. Jangan diterjemahkan bagus sedikit. Ini kan good bagus. Jangan diterjemah pretty good means that baik biasa-biasa aja ya, biasa-biasa. You mention this one pretty good sambil membayangkan keadaannya biasa-biasa aja. Pretty good. This. Hello, Miss Betsy. For formal. This one. Hello, Mr. Benson. Okay, formal. So, how are you today? How are you today? And then, I'm good. And you? Okay. This one? I'm good too. Thanks. I'm good too. Thanks. I'm good too. Thanks. This one? Hi, Mike. This one? Hi, Lester. How? Lester. Continue by press. This one? Question. How is everything? How is everything? This one? Oh, it is not bad. You? It is not bad. And you? Not bad too. Thanks. Not bad too. Thanks. Okay, this one. Hello, Mr. Lee. Hello, Mr. Lee. And then respond. Hello, Mr. Downtown. Hello, Mr. Downtown. Okay. This one. How are you today? And then this one. I'm not good. And how about you? I'm not good. And how about you? Then this one. I'm pretty bad. This one bad info. Yeah, bad info. I'm pretty bad. And then when someone answer you with I'm pretty bad, you say this one. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Okay. That's about firm. I give you, and then I'll give you some notes about greetings and leave taking. Okay, I'll give you notes.
If the answer here I'm bad, yeah. If the answer here I'm bad or pretty bad, then we respond with I'm sorry to hear. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. That is formal, yeah, for formal greetings, yeah. So okay. Now we go to informal. Informal. Right. Just call the name only. Hi Mike. Hi Cindy. Hi George. And then B response one. Hi. Hi Michael. Etc. Hi. Okay. How? Continue this one. Huh? How have you been? Sometimes, how are you doing? How is everything? This one, how have you been? How are you doing? How have you been? Yeah, how have you been? How are you doing? How are you? How are you doing? How have you been? How is everything? And then sometimes we say howdy. Howdy. Ini howdy. Howdy aja ya, howdy. Ini howdy. And then B I am become am. I'm good. I'm not bad. And I'm not bad. And you? This is all about leave taking. Leave taking artinya ini ketika kita mau pulang kantor, kita mengucapkan kepada teman-teman kita di kantor ya, seperti ini, leave taking. Pokoknya jangan terjemahkan, dibayangkan aja bahwa leave taking itu seperti ini gitu. Well, leave taking, bye everyone, and bye everyone, good night everyone, and then bye, see you tomorrow, sampai ketemu lagi besok, and have a nice day, have a nice day. Good night, see you around, have a nice day. Good night ini kita ketemu dengan seseorang pada senja hari, terus habis ketemu makan-makan, ngobrol panjang sana kemari, ngalur ngidul. Setelah itu, setelah selesai, kita tidak akan ketemu lagi setelah itu. Kita mengucapkan good night ya, good night. Kalau siang hari bye aja cukup, bye, see you tomorrow, see you around.
Tapi kalau good night itu artinya kita ketemu sama seseorang pada malam hari, kita ngobrol-ngobrol, makan, minum, setelah itu kita pulang dan tidak ketemu lagi. So, we say good night. Nah, imagine aja, jangan terjemah-terjemah. Good night. Selamat malam, good night, good night. And then sometimes we say this one, see you around, see you tomorrow, see you later. Have nice day. And then you too, kamu juga ya, harinya senang-senang aja. Okay, so bye everyone, repeat after me. Bye everyone, good night, bye, see you tomorrow, and have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Right, have a nice day. Good night, see you around, see you later. Have a nice day. See you later. You too, kamu juga begitu ya. You too. Alright, this is lift taking. Well, thank you very much for the first session. Ini sebenarnya ini adalah sesi pertama. Setelah ini nanti ada sekitar 100-an lagi sesi dan bisa nanti diikuti. Mudah-mudahan setelah 100 sesi itu berjalan, mudah-mudahan kemampuan Anda dalam bercakap-cakap, kalau mengikuti yang saya sarankan, insya Allah dalam waktu singkat kemampuan bicara Anda akan cepat berkembangnya gitu. Harus latihan yang banyak. Ingat, satu dapat kalimat diulang-ulang minimal 20 kali. How are you today? How are you today? How are you today? Tapi tidak menterjemah, ya, tapi membayangkan kita mengucapkan greeting, salam, ucapan salam kepada seseorang seperti itu. Ingat, simpan di memori Anda visualnya, bukan terjemahannya, ya. Seperti apa yang saya katakan tadi. Marker, lihat pada markernya, jangan terjemah. Marker spidol, marker enggak begitu, tapi marker lihat bendanya, lihat visualnya. Oke, apapun yang terjadi maupun dalam suatu gerakan, sampainya saya lagi ngajar, what Mr. Abdimar doing? Oh, I'm teaching. Nah, sekarang ini kan I'm teaching. Ya. Saya I'm teaching. Nah, dibayangkan gitu, jangan tidak terjemahan dia sedang mengajar, tidak seperti itu. I'm teaching, di repeat, he's teaching. Bayangkan seseorang laki-laki lagi mengajar. Jadi bukan terjemahannya. Dia sedang mengajar, tidak seperti itu. Ya. I really hope that you can follow my instruction, and I really hope that your capability in spoken English will be much better in the future. Thank you very much. Okay, if you have any question, just call me at this one. Oke, jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke sini. Ini nomor WA saya 0877 8956 2934. Oke. Ya. Ya. 0877 8956 2934. Okay, good night everybody. Bye. Mati loh dia. Jauh.